स्वागत सुस्वागत आपण मानक ओडिया क्लास को आज आम आलोचना करबा +3 ओडिया ऑनर्स सेकंड सेमिस्टर रो कोर पेपर 3 रो यूनिट 2 रे जे रहिछि आधुनिक ओडिया साहित्य रो स्रष्टा या आधुनिक ओडिया साहित्य रो स्रष्टा मानक मध्य रे आपण माने पढिबे राधानाथ राय को काव्य, गंगाधर मेहर को काव्य, मधुसूदन राव को कविता, फकीर मोहन सेनापति को गल्प उपन्यास पढिबे। आमे माने पूर्वरु राधानाथ राय को जीवनी विषय पढ़ी सारीचे, तांकरी काव्य विषय पढ़ी सारीचे, गंगाधर मेहर को जीवनी विषय मध्य पढ़ी सारीचे, काव्य विषय मध्य पढ़ी सारीचे। आजिर वीडियो रे आमे मधुसूदन राव को जीवनी विषय पढ़िबा। परवर्ती वीडियो रे तांकर आमे कविता गुड़िकर संक्षिप्त विषय वस्तु उपरे आलोचना करिबा। वर्तमान मधुसूदन राव को जीवनी विषय आज जो भिडियोटी रही ताकू आरंभ करिबा। भक्त कवि मधुसूदन राव 1853 ख्रीष्टाब्द जानुआरी 29 तारीख पवित्र बसंत पंचमी तिथि भागीरथी राव को औरसरु और श्रीमती अंबिका बाई को गर्भरु पवित्र पुरीधामर पथुरिया साहि रे एक मरहट्टा वंश जन्म ग्रहण करथिले। श्री भागीरथी राव थिले जने स्वल्प वेतन भोगी पुलिस कर्मचारी। मधुसूदन को बयस जेतेबेले 5 वर्ष सेतेबेले तांकर मातृवियोग घटिला। एहा परे श्री भागीरथी राव पुरी 18 नला पांडीरु गोपथाना को बदली होई गले। अनन्य पाय होई से दुई पुत्र मधुसूदन और जगन्नाथ को मातुलालय रे रखी गोप थाना रे जोग देले। परे से दुई पुत्रों को पाखक आनी पालन कले। गोपठारे 7 वर्ष बयस मधुसूदन विद्या शिक्षा आरंभ होला। वर्षक परे पितांकर भुवनेश्वर को बदली हेबा परे भुवनेश्वर रे मधुसूदन अध्ययन कले। मिडिल भर्नाकुलर स्कूल रे 9 वर्ष बयस से पुरी जिला स्कूल रे नाम लेखाइले। यही समय रे कविपर राधानाथ बालेश्वर जिला स्कूल रु बदली होई पुरी जिला स्कूल रे द्वितीय शिक्षक रूपे जोग देइथिले। राधानाथकर से सबुठारु प्रिय शिष्य थिले। राधानाथक प्रेरणा तांकु साहित्य सृष्टि दिगरे उत्साहित कला। पुरी जिला स्कूल रु प्रवेशिका परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा परे 1869 ख्रीष्टाब्द रे से कटक रे एफए अध्ययन कले। एही समय रे तांकर सहाध्यायी प्यारीमोहन आचार्य थिले घनिष्ठ बंधु। से दुहे ब्रह्म धर्म प्रति आकृष्ट होई 1870 ख्रीष्टाब्द रे ब्रह्म धर्म रे दीक्षित हेले। 1871 ख्रीष्टाब्द रे से एफए पास कले। एहा परे बीए पढ़िबार इच्छा थिले मध्य ओडिसा रे ए सुविधा नथिबारु से जाजपुर उच्च इंग्राजी विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव सरकारी चाकरी रे जोग देले। प्राय 1.5 वर्ष पर बालेश्वर जिला स्कूल द्वितीय शिक्षक भाव तांकर स्थानांतरित हेला। जाजपुर ठारे तांकर फकीर मोहन को सहित चाक्षुष परिचय होइथिला। बालेश्वर को आसीबा परे सही परिचय घनिष्ठ हेला। एही ठारे संगठित राधानाथ फकीर मोहन और मधुसूदन त्रिवेणी संगम ओडिशा को भाषा और संस्कृति संकटरू उद्धार करिथिला। 1880 ख्रीष्टाब्द रे मधुसूदन कटक जिलार डेपुटी इन्स्पेक्टर पद रे नियुक्त हेले। एही समय रे से ओडिया छात्र छात्री मानक पई केते खंड पाठ्यपुस्तक रचना करिथिले। 1891 ख्रीष्टाब्द रे से कटक रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रो प्रधान शिक्षक पद रे। 1893 ख्रीष्टाब्द रे बालेश्वर जिला स्कूल रो डेपुटी इन्स्पेक्टर पद रे। तार 3 मास परे कटक ट्रेनिंग स्कूल रो प्रधान शिक्षक पद रे। परे ओडिशा शिक्षा विभाग रो इन्स्पेक्टर पद रे कार्यभार तुलाइथिले। 1907 ख्रीष्टाब्द रे से राय बहादुर उपाधि रे भूषित होइथिले। 1909 ख्रीष्टाब्द रे से सरकारी कार्यरू अवसर ग्रहण करी मात्र 3 वर्ष परे 1912 ख्रीष्टाब्द रे इहलीला सांग कले। भक्त कवि ग्रंथावली रे तांको कृति गुड़िक एपरि सज्जित शिशुगीत, छांदमाला, बाल रामायण, कवितावली, विविध कविता, कुसुमांजलि, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, हिमाचले उदय उत्सव,
ଶୋକଶ୍ଳୋକ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ବାମୁଣ୍ଡା ରାଜପ୍ରଶସ୍ତି, ଜୟମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା, ସଙ୍ଗୀତମାଳା, ଉତ୍ତର, ରାମଚରିତ, ପ୍ରଣୟର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ, ହେମମାଳା, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶିଶୁବୋଧ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ବାଳବୋଧ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ରଚନା କରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଚିହ୍ନିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁବୋଧ, ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ, ଅଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ କେତୋଟି ଅତି ଉପାଦେୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଅବଧାନ ବନ୍ଧୁ ନାମକ ପୁସ୍ତକଟି ସେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ନାମକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ 2ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ଓ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ହେମମାଳା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଣୟର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ। ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଦିତ କେତୋଟି କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ସୀତା ବନବାସ, ରାମ ବନବାସ, ବାଳରାମାୟଣ, ଉତ୍ତର, ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତିକୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନୁବାଦ କରି ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବିତାଦ୍ୱୟ ଇଂରାଜୀ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର। ଅନୁଦିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ରଚନା ଭାବରେ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିଙ୍କ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତାର ପରିଚୟ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କବିତାଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ।